हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को जेहेतु शनिवार थिला हठात की इच्छा होला कि माँ को मंदिर जीवा पाई आउ जणे माँ माने जनक पाखक नुहे जेतिकी दर्शन करि पारिलु आउ किंतु प्रॉब्लम थिला कि 3टा बाजी सालानी तापर भी जो खरा होची फिर भी जेतिकी मंदिर दर्शन करि पारबी आउ लेट करबानी चलो जीवा आउ भिडियो भी स्टार्ट करबा। फास्ट आमे बाहरिलु लोभी ठाकुराणी पाखक दी पटे जाई हबो माने बनपाड़ पटे जाई हबो आ गोटे हला एबे जो नुआ बाईपास रोड तैयारी हिची सेई पटे तो आमे जाइतलु नुआ बाईपास रोड पटे। नुआ बाईपास रोड रे भी गले 17-18 किलोमीटर भितरे हबो माने आधा घंटा भितरे आराम से पहुंच जबो। आगुरु दी थर भी मां पाखक आसीची किंतु आर पट रोड रे माने बनपाड़ पटे आसीची बट एटा जोटा होची नुआ बाईपास रोड रे रोड काम भी सरीनी चलीजी किंतु पाग एते सुंदर थिला आउ रोड पूरा खाली थिला तो मजा आसी जातला माने बढ़िया लागुतला। जो माने अनगुड कि मां पाखक आसीचंती से माने तो जानिथिबे मां को विषय रे बट जो माने नुआ मो चैनल को देखुचंती मु सेमानक पई कहि दोची कि अनगुड रो गडसंत्री गां रे लोभी ठाकुराणी मंदिर दीटा गां गोटे होची गडसंत्री आउ गोटे होची तुलसीपाड़ किंतु मांकर मंदिर होची गडसंत्री ठारे आ मांकर आलम घर अछि तुलसीपाड़ ठारे। मांकर वर्ष को 2 थर मेन पूजा हेइताय तो जो पूजा हेइताय फर्स्ट श्रावण मास रे पूजा हेइताय सेकंड होची कार्तिक पूर्णिमा रे आंक पाखकू पूरा मना अछि किछि भी ब्लैक कलर माने से चूड़ी ड्रेस पिंधी की केबे भी जिबेनी विश्वास भी अछि कि राति रे मां जिबा आसिबा करंती। गुरुवार दिन होची एक्चुअली मां को दिन माने पूजा जे करंती नन्ना जे तांको आमे फोन करिलु कि आसीचु किंतु केही तो नाहंती मंदिर भी बंद अछि तो आपण आसंतु किंतु से दिन से नथिले से कहले कि बापा आसी कि पूजा करि देबे तो जेते बेरे आमे आगुर भी जाइतलु से कहले कि एमती तो आमे केही रहूनी जदी आपण सकाळे न आसी कि आउ को टाइम रे भी आसुचंती जदी केही नथिबे ताले आपण फोन नंबर रखंतु फोन कर देले मु कि बापा माने तांको बापा आसिकी पूजा करिदेबे। आगुर जो आस्तिली मां को मंदिर रो वीडियो करिछि सेटा एक्चुअली शॉर्ट्स रे अछि मु तार लिंक ता डिस्क्रिप्शन ने देई देबी किंतु आ मां को मंदिर तो बंद थिला अजा भी आसनथले तो कोन करबी तो पूरा भल्ला से मां को मंदिर रो वीडियो टा बैक कैमरा करके देखे दोची से तो कित्ते सारा घोड़ा माने जो भक्त मानकर मानसिक पूर्ण हेछि समस्त घोड़ा देइचंती। पूजा सरला परे मु देखुतली कि मो सिंदूर ठीक रे लागि ना नाही तापर सुलसुलिया पवन जो होतला ना ता सहित अजा भी कहूतले मां को कथा मां को विषय भी कहूतले आउ कि जेबे आसबे गुरुवार आसबे कारण मां को दिन तो भलरे भी पूजा करी हवा आ सकार टाइम रे ही आसबे। मो भौणी सहित टिके लागुतली ताको चिरौतली जाइथिलु मां कांगुला मंदिर मां कांगुला काली मंदिर आ आगो गोटे बढ़िया वीडियो रे अछि माने जो सूर्य अस्त हवा टाइम थिला सेइरा ही कैप्चर करूथिली मो सह आपण भी एन्जॉय करे दियंतु वीडियो को। तो कांगुला मां काली पाखरे पहुंचला बेलकू जे मेन नन्ना से आसी नतले माने संध्या आरती हबो मांकर तो से आसी नतले आउ जने थिले से कहले कि से आसुचंती आपण अपेक्षा करंतु आधा घंटा पर हे गला किंतु जेहेतु लेट भी होउतला तो आमे सेइठे आउ जने जे थिले तांको कहलु जे हमर ना आ भोग देखलु जे पूजा करि देबे आसले तांको कहबे 6:30 पर बधेतला हां तबे सेइठु बाहरी कि मां बन दुर्गा को पाखु जाइतिलु आंबिठी बन दुर्गा मंदिर संध्या तो हेई जाइतला किंतु जेहेतु इच्छा अछि मार भी डर लागिछि मेन हला कि मार डर न लागले तो जाई हबनी हटके माने आमे चिंता करलु कि कांगुला टू पळे आसीबो किंतु इच्छा हला कि नाही बन दुर्गा मां को दर्शन तो सारी के आसीबा तो जेहेतु मार इच्छा थिला ता डोरी लागिला तो आमे चलिलु एइठु लेफ्ट को गले भुवनेश्वर आठगड़ भुवनेश्वर पट को जिबे आ एइठु राइट को आमे जिबा बोधे 2 किलोमीटर ही हबो तो मां को डाकी की बाहरिलु डर लागु थाए कोन पना सेपुर जगह
ଜାଗାଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ସୁନସାନ ଥାଏ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ହିଁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପାହାଡିଆ ରୋଡ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ରାତିରେ ତ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି, ତ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି। ତ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି, ସର୍ଟସରେ ଅଛି, ତାର ଲିଙ୍କ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ମାକୁ ବି ଆପଣ ସେଇଠି ବି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଷ୍ଟ ପହଡ ଖୋଲୁଥିଲା ମାର, ତ ମାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଏବେ ନୂଆ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ବି ତିଆରି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ପାର୍କଟା ବି, ପାର୍କ ପାଖରେ ବି ରୋଡ ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଆସି ହବ। ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଝିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବଜରଙ୍ଗବଲି, ତ ବଜରଙ୍ଗବଲିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଗରୁଡ ଦେବତା, ତାପରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଲାଗୁଛି କି ଏତିକି ପାହାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ନା ନା ଜମା ନୁହଁ। ଥରେ ଗଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଥରି ଯାଇ ହବ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ତ କେହି ବି ଗଲେନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯାଇଛି, ତଥାପି ଗଲି, ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପୂଜକ ଆସିକିରି ପୂଜା କରିକି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସକାଳେ ବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୁଣ୍ଡକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆସିକି କୁଆଡେ ବି ଯାଉଛି ବି କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପାଣିକୁ ସେତିକି ପାଣି, ମାନେ ଟିକେ କମ ବି ହଉନି କି ଅଧିକ ବି ହଉନି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ସକାଳ ଟାଇମରେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ମାଙ୍କ ଆଳତି ସରି ଯାଇଥିଲା, ତ ମାର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ମାର ଆଳତି ନେଇକି ଟିକେ ସମୟ ବସିଥିଲୁ। ସେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଏକା କେମିତି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, କେବେଠୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନସାନ, କେହି କୁହାନାହାନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଖାଲି ବାଟରେ ଚା ପିଇଥିଲୁ। ଚା ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଏ ଚା କୁ ପିଇ ଦେଇକି ମତେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ଲିଜ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ, ରହିଲି, ଗୁଡ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।